mga kapuso, subong nga adlaw ginasaulog ang Feast of Sacrifice ukon Idil Adha sa mga kauturan naton nga mga Muslim kag gineklarar nga holiday sa bugos nga pungsod. Kag sa atong mga nagapanguna nga balita, low pressure area nga nakasulod na sa pungsod posible mangin bagyo kag magadalas ang pag-ulan sa Western Visayas suno sa Pag-asa. Pila ka residente nga nagapuyo sa mga lugar nga masami ginabaha nagaaligmat na. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Naeksperyensyahan na ang pagtupa sang ulan subong nga adlaw sa pila ka bahin sang Western Visayas. Sa Iloilo City, magaluumon kag may lapta-lapta nga pag-ulan. Suno sa Pag-asa, dako ang tsansa nga ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang mangin tropical cyclone o kun bagyo kag pagatawgon nga awring. Hindi direkta nga apektado sang LPA ang rehiyon, apang posible nga magadalas ang pag-ulan subong nga weekend ang habagat. Whether mag-hit man ni ang LPA or mag-recurve, apektado man kita gyapon sang habagat. So bangon sining habagat, ekspektaron naton nga mangin maulanon di kita diri sa Western Visayas. Diri sa nabitasan Laganas Iloilo nga masami nga ginabaha, nagapangaman na ang mga residente. Sa tion nga magsaka ang tubig, nagalabot ang baha sa birhas sang balay ni Manang Julian. Gani handa na sila nga magbakwit. Kabilugan ginadidaan nga pamalay kami ding pinakanubong area. Mga guys, gusto ko tani nga padakuan ang tamburong oras wala magtikulunan lampas kami diya. Ginpaalerto man ang mga residente sa flood kag landslide prone area sa Antique, Aklan kag Capiz bangod sa posible pagtupa sa mamunog nga ulan. Ginapaalerto man sa Pag-asa ang mga nagaistan malapit sa Mount Canlaon bangod posible magtuga sang pagbaha kag muddy stream flow ang ulan. Ginpahanumduman ang pumuluyo sa low-lying barangays kag flood-prone areas nga magdoble halong sa baha kag landslide. Subong adlaw na eksperyensya na ang pag-ulan-ulan sa Bacolod City kag pila ka bahin sa Negros Occidental. Hugot nga ginapahanumdum sang PDRRMO sa mga residente nga magbantay sa advisories halin sa mga LGU kung kinahanglanon na nga mag-evacuate. Gawa natin anay na magkantuman sa mga malapit sa mga baybayon, lapit man sa mga mountainous areas. Kaya usually magulan, prone kita sa mga rain-induced landslides. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Western Visayas.